السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ها أنا عدت والعود أحمد. يعني أعتذر لأني كنت في شهر رمضان. بما أني شوية مريضة، يعني أنا شوي ديابيتيك، دونك كان لازم عليا نحافظ على نفسي باش نقدر نصوم، رغم أن كان الصيام شوية صعب عليا، ولكن الحمد لله صمنا وعطينا ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله يتقبل منا الصيام، اذا الصيام مقبول وذنب مغفور للجميع، والعقوبة ان شاء الله العام الجاي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين العام الجاي ان شاء الله. المهم ربي يتقبل منا. دونك رجعت لكم. نبداو بالسنه الخامسه. راح نشوفوا هو سي ان دوفوار، سي اون بريباراسيون على كومبوزيسيون اللي ما راهش باقي لها بزاف. دونك راح اختارت لكم هذا لو سوجي عجبني، وراح كاين دوطخ سوجي بور تو لي نيفو باذن الله. نبداو لو تكست على بركه الله. Les catastrophes naturelles sont dangereuses. Les incendies détruisent les forêts. Les fortes pluies peuvent inonder toute une ville. La sécheresse peut être mortelle pour les animaux et les plantes. هنا يتكلم على les catastrophes naturelles en général. Le tremblement de terre ou séisme est une très forte secousse de la terre qui provoque d'énormes dégâts humains et matériels. Les maisons s'écroulent, le sol s'ouvre. Pendant une catastrophe ou bien pendant les catastrophes naturelles, il ne faut pas paniquer. On doit prendre rapidement des précautions et écouter les consignes des pompiers pour être en sécurité. Donc هذا هو النص. دوك نشرح لكم، نقرا لكم الأسئلة ومن بعد نرجع نشرح لكم. Compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse dans le texte. On parle des accidents de la route, des maladies, bien des catastrophes naturelles. Quelles sont les catastrophes citées dans le texte? Que faut-il faire pendant les catastrophes naturelles? Dans un mot de la même famille que inonder. Relève du texte un adverbe de manière, un cessez de but et un mot de liaison. نكملوا les questions. 6. Transforme au masculin. La sécheresse est dangereuse et même mortelle. L'accident est dangereuse masculin au mortel au masculin. Complète. Aujourd'hui, le pompier donne des consignes. La semaine prochaine, le pompier. La semaine passée, le pompier. Voilà. Expression écrite. Dites en quelques lignes ce que fait les pompiers ou bien le pompier lors d'une catastrophe naturelle ou d'un accident. Tu t'aideras de la boîte à outils suivante. Attends comme les noms: blessé, mort, l'hôpital, l'ambulance, sous les décombres. Les verbes: évacuer, transporter, retirer, aider. Outils: marteau-piqueur, échelle, pelle, masque. يعني الوسائل اللي يستعملهم. Les adjectifs ou les adverbes: عندنا grave, épouvantable, brave, courageusement. L'adverbe courageusement, rapidement, ce sont des adverbes de manière. Donc راح نشرح لكم النص. دونك هنا يتكلم على الكوارث الطبيعية. Les catastrophes naturelles sont dangereuses. هي خطيرة طبعا. Les incendies، الحرائق، détruisent les forêts، تحطم الغابات. Les fortes pluies، كي تكون الأمطار غزيرة شديد peuvent inonder، تدير فيضان، تحدث فيضانات في المدينة. La sécheresse، الجفاف، peut être mortelle، قد تكون قاتلة pour les animaux et les plantes، للحيوانات والنبات. Le tremblement de terre ou séisme، يعني الزلزال، est une très forte secousse، هو هزات أرضية qui provoque اللي تحدث يعني أضرار جسمانية ومادية. Les maisons s'écroulent، يعني يسقطوا. le sol s'ouvre، والأرض تنشق. Pendant les catastrophes naturelles، في وقت الكوارث الطبيعية ما لازمش يكون الخوف يعني ما لازمش نتقلقوا ونخافوا. On doit prendre rapidement des précautions. لازم ندو إجراءات ونستمع لنصائح وإرشادات الحماية المدنية pour être en sécurité، باش نكونوا في الأمان. هذا هو النص. Choisis la bonne réponse. Donc هنا le texte parle de quoi? Le texte parle des catastrophes naturelles. Donc هذوما الأجوبة. 2. شنو هما les catastrophes naturelles citées dans عندنا le tremblement de terre, la sécheresse ou l'inondation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas paniquer. ما لازمش نتقلقوا ونخافوا. Prendre des précautions.
واحتياطات وإيكوتي لي كونسي دي بومبيي. هادو هما الأجوبة. 4 inonder اعطوني قالك donne un mot de la même famille que inonder. Inonder c'est l'inondation الفيضان. 5 عندنا CCM rapidement من النص pour être en sécurité. Le C le complément de but ou et ou la car mot de liaison. C'est bon. بالنسبة le 6 dangereuse تولي dangereux mortel نقلعوا ال E ونخلو غير ال. 7 نديرو donnera ولا adonner. وبعض المرات نقدروا نقولوا دوني. كاين تلاميذ اللي نهار الامتحانات حنايا يديروا دوني نقبلوها كي يكون في لامبارفي نقبلوها. بالنسبه لا برودكسيون اكريت درت لكم اون بيتيت برودكسيون يعني كي النص. alors les pompiers sont des sauveteurs. Ils travaillent rapidement et courageusement. Ils interviennent après une catastrophe naturelle ou un accident. Ils évacuent les blessés à l'hôpital. Ils utilisent un marteau-piqueur, une échelle et des pelles pour chercher les victimes sous les décombres ou là dans les décombres. C'est un métier noble. Donc, on a استعملنا les adjectifs, استعملنا adverbes, les adverbes de manière, استعملنا pour un complément de but. Donc, شفتوا شحال استعملنا يعني خدمنا كاع لي بوين دو لانغ اللي درناهم بوندون لي دو سيكونس. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هاد ليفالواسيون لا كومبوزيسيون لو دوفوار. وبالتوفيق للابناء وبناتي ونتلاقوا ان شاء الله في اختبارات اخرى تحضيرا لاختبار الفصل الثالث والاخير. والسلام عليكم.